कालू काऊ ता मक्का फसल को गोटाए बलद गाड़ी रे लदी बिक्री करने को हाट को नेउथाए। बाटरे मिठुसुआ ताको देखा जाए। कालू भाई मते गोटे मक्का दियो, मोर मक्का खाइबा को बहुत इच्छा होची। ना ना तोते कौन पाई मु मक्का देबी, एगुड़ा बिक्री हबा को जाउची ना मागेणा रे देबी। जदि गोटे केवल गोटे मक्का दाना देईदब कौन फरक पड़िबो। जा हट एठू, तोते मु देई परिबिनी, तू तो काम कर। तापरे कालू काऊ सेठारु हाट को जाए आउ हाटरे बिक्री करी लाभ धरी घर को आसे। 1 2 3 4 5 एतिकी एतिकी रे कोनते हबा कालू, घर खर्च चलिबो ना मु सुन्नाहार आनी परिबी। एटा एटा तो घर खर्च पाई, सुनाहार तो आर फसलटा बिक्री हेले आनी पारिबो। केते सब थरक कहूच आर फसल, तमे चाहुच मो बुढ़ी हे जाए आउ हार नानी। तोर जहा भाबिबार अछि भाबे, मो पाखरे एते पैसा नाही जे तते मो राणी हार आनी देबी। परदिन कालू काऊ खेत को काम करबा को चली जाए आउ गोरी बंटी पारा को कहे, बंटी पारा मो कालू काऊर गोटे बळद बिकिबा को चाहुची। हो तू जदि बलद बिक्री करिबो मते दे, मोर भी हल करिबा को बलद दरकार, मु तते पैसा देई देबी। हो हो तू जा घर पैसा आनिबो जा, तते मु ए बळदटा बिकिली। तापरे बंटी पारा ता घर को जाए। एते गुडे टंका नै तमे कुआरे जाउछ? मते कालू काऊर गोटे बलद किनिबारे अछि। से काऊ मानकर सब कथारे के तमे टिके देखि जांगी करिबो। तापरे गोरिका ओ बलद बिका पैसा नहीं सुना दुकान को जाए। बणिया मते सब ठारो गोटे सुंदर हार देखा। सुनाहार तो बहुत दामी, तू टंका आनी चुटी। ना टंका कायार भी मु तो मागेणा आसीची, तू कोन भाबुछु कि मते? तापरे बणिया गोरी को गोटे सुंदर हार देखाए। गोरी से हारटी को निज बेकरे पिंधी बड़ आईना रे देखे। ए हारटा मो ऊपर पूरा फिट करूची, बहुत सुंदर लागुची। तापरे गोरिका वो से हारटी को किणी निए। सीधा से हार को पिंधी से कालू काऊ पाख को जाए। कालू देखो ए सुनाहारटा केमिति लागुची। सुनाहार? तू ए सुनाहार कोठु आनिलु? से कथा मु पारे कहिबी, तमे आग कुह ए हारटा केमिति लागुची। हाँ हारटा तो भलो देखा जाउची, आउ तते भी भारी मानुची। तापरे फसल काटी सारी कालू काऊ गोरी सह घर को आसे। से गुहाल रे आसी देखे तो ता बलद नाही। गोरी बलद काई? तापरे कालू काऊ गोरी पछे पछे घर भीतर को आसी ताको पचारे, गोरी आम बलद कोन नाहंती? मो पा सुनाहार पाई से बळद मानको बिक्की देइची। गोरी कथा सुनी कालू तो एकदम रागी जाए। तू तू पागली कोठिकार, मो बलद को बिक्की देलु, एबे मो हळ केमिति बुलेइबी? मोर तो सुनाहार दरकार थिला। तो मुंड फुंड किछि काम करूनी, बलद बिकी कि सुनाहार आनिचु, खाइबाकू जेतेबेले मिलिबनी सेतेबेले तू बुझिबू। खाइबाकू काई मिलिबनी, तमे ता फसल लगेछ, हमर सेनी बेपार करी आमे चलिबानी। एबे बलद नथिबारु कालू काऊ को हाट को फसल नेबा पाई बहुत हैरान हेबा को पड़े। से फसल तो काटी दिए, किंतु बलद गाड़ी नथिबारु से फसल को मुंडरे मुंडे हाट को निए। तुमे कौन एमिति गोटे बिड़ा धरिके आसीच? तमे जदि बलद गाड़ी रे लदिके आनी था तो आमे सब किणी नै थांतु। कौन आउ करिबी, मो स्त्री तो बलद को बिक्की देला, गोटे सुनाहार आनिला। एमिति पागलामी किए करे जे निजर कामिका जिनिस को बिक्री करी गोटे हार आने। कालू काऊ दिन सारा मात्र गोटे बस्ता दाना ही बिक्री करी पारि थाए। संध्या बेल को से थकी जाए घर को फेरे। गोरी आज कौन वर्षा उठेलानी, जदि वर्षा हैला ताहले वर्षकर फसल सबु नष्ट। हाँ तो मते काई कहूच, मोर कोन दोष? तोर दोष नुहे आउ कहार दोष। मो बलद गाड़ी थिले, मो बलद गाड़ी रे सबु फसल लदिकी बिक्री करी देई थांती। हाँ हाँ हारटे पिंधिबार इच्छा थिला बोली हारटे किनिली, तमे तो जमा मते देखि सही पारुना। संध्या बेल को बहु जोरे वर्षा हुए। आउ वर्षा रे कालू काऊर गहम फसल सब बुड़ी नष्ट हो जाए। परदिन सकाळे कालू काऊ जेतेबेले आसी देखे ता फसल नष्ट हेची, से बसे कांदिबाकू लागे।
ସେ ଗୋରୀ ପାଇଁ ଏତେ କହିଲା। ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ଲୋନ କରିକି ସାର ଆଣିଥିଲି, ମଞ୍ଜୁ କିଣିଥିଲି, ପଇସା ମୁଁ କେମିତି ସୁଝିବି? କାଳୁ କାଉ ହିଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥାଏ ତ ସେତେବେଳିଆ ସାହୁକାର ପକ୍ଷୀ ଚିଲ ଆସେ। ତୁ ଏଠି କଣ ବସି କାନ୍ଦୁଛୁ? ମୋ ପଇସା ଫେରେଇବା କଥା ଭୁଲିଗଲୁ ବୋଧେ? ମୁଁ ଏବେ କେମିତି ପଇସା ଫେରେଇବି? ମୋ ଫସଲ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତୋ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲା ସେଇଟା ତୋ ଅସୁବିଧା, ମୋର ନୁହେଁ। ଟଙ୍କା କରଜ ଦବା ଆଉ ପଇସା ଆଣିବା ମୋ କାମ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୋ ଘରଟା ନହେଲେ ମତେ ଦେଇଦେ, ନହେଲେ କିଛି ଭଲ ହବନି। ପଞ୍ଚାୟତ ବସେଇବି ଆଉ ତୋ ଘରଟାକୁ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି ନେଇଯିବି। କାଳୁ କାଉର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥାଏ। ସେ ଜାଣେ ସେ ଟଙ୍କା ସୁଝି ପାରିବନି। ତେଣୁ ସାହୁକାର ପକ୍ଷୀ ତା ଘରଟିକୁ ନେଇଯାଏ। ଗୋରୀ କାଉ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପିଇ ଆସି ଦେଖେ ସାହୁକାର ପକ୍ଷୀ ତା ଘର ଆଗରେ ଛିଡା ହୋଇଥାଏ। ସାହୁକାର, ଆପଣ ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି? କଣଟେ ତୁ କଣ ମତେ ପଚାରୁଛୁ? ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ? କାଳୁ ମୋଠୁ ସୁଧରେ ପଇସା ନେଇଥିଲା। ମୋ ପଇସା ସେ ଫେରେଇଲାନି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କଲି, ଆଉ କରିହବନି। ତମ ଘରଟାକୁ ମୁଁ ନେଇଗଲି। ଗୋରୀ କାଉ ତା ହାରଟାକୁ ଟିକେ ଚାହିଁ ଦିଏ, ଆଉ ସେ କାଳୁ ପାଖକୁ କ୍ଷେତକୁ ଯାଏ। କାଳୁ କାଉ ହିଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ମିଳିଗଲା ନା ତତେ ସୁନାହାର କିଣିକି ଶାନ୍ତି ମିଳି ଯାଇଥିବ। ତୋରି ପାଇଁ ମୋ ଘର ଗଲା, ଦ୍ୱାର ଗଲା। ଏଇ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଅଖିଆ ଅପିଆ ମୋରି ସହିତ ରହିବୁ। ତାପରେ ଗୋରୀ କାଉ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କହେ, କାଳୁ, ଘର ତ ଆମେ ପଛରେ ବନେଇଦବା, ହେଲେ ମୋ ସୁନାହାର ବିକିବିନି କହିଦଉଛି। ତାପରେ ରାତିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଗଛ ଉପରେ ଶୁଅନ୍ତି। କାଳୁ କାଉ ଶୋଇ ପଡିଥାଏ। ଗୋରୀ କାଉର ହାର ଦେଖି ସେପଟେ ଗୋଟେ ଚୋର ଯାଉଥାଏ। ସେ ଗୋରୀ କାଉ ପାଖକୁ ଆସେ, ଆଉ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ ଛୁରୀ ଥାଏ। ଚୁପଚାପ ସେ ସୁନାହାରଟା ଦେଇଦେ, ନହେଲେ ତୋ ବେକକୁ କାଟି ପକେଇବି। କାଳୁ, କାଳୁ ଉଠ, କାଳୁ ଉଠ। ହେଲେ କାଳୁ କାଉ ପୁରାପୁରି ନିଦରେ ଶୋଇ ପଡିଥାଏ। ଆଉ ସେ ଚୋରଟି ଛୁରୀ ଦେଖେଇ ଗୋରୀ ପାଖରୁ ତା ସୁନାହାରଟି ନେଇଯାଏ। ପରଦିନ ସକାଳ ହୁଏ। କାଳୁ, ନେଇଗଲା ମୋ ପ୍ରିୟ ସୁନାହାର, ସେ ଚୋର ମୋଠୁ ନେଇଗଲା। ଦେଖିଲୁ ତ, ସୁନାହାରର ଲୋଭ ପାଇଲୁ ତ? ତୋରି ପାଇଁ ତ ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଗଲା। ଏବେ ଆଉ କଣଟେ କରିବା? ଛାଡେ, ମୁଁ ଯାଏ ନିଆଁ ଲଗାଏ। ତୁ ଯା ବସ୍ତିରୁ ପାଖରୁ କିଛି ଅଟା ଫଟା ମାଗିକି ଆଣିବୁ, କଣ ଟିକେ ଖାଇବା। ତାପରେ ଗୋରୀ କାଉ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଜାଗାକୁ ଧରି ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦୁଆର ଦୁଆର ଯାଏ। ଗୋରୀ, ତୁ କଣ ଭିକ ମାଗୁଛୁ? କାଳୁ ଭାଇ ତ ଫସଲ କରନ୍ତି, ତମର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଛି? ତତେ ଆଉ ମୁଁ କଣ କହିବି ଟିକି? ମୋରି ପାଇଁ ସବୁ ହେଲା। ସୁନାହାର ଆଣିଲି ବୋଲି ସବୁ ଗଲା। ଫସଲ ଗଲା, ବଳଦ ଗଲା, ଘର ବି ଗଲା। ଖାଇବାକୁ ଦାନା ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ କାଳୁ ସବୁ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢେଇ କିଛି ଅଟା ଗୋରୀ କାଉକୁ ଦିଏ। ୟାଠୁ ଅଧିକ ମୁଁ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି ଗୋରୀ। ତୋଠୁ ମତେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଗୋରୀ ଆଉ କାଳୁର ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ତ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଶେଷକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଝୁମ୍ପୁଡି କରି ୟା ତା କତରୁ ମାଗି ଭିକାରୀ ଭଳି ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋରୀ କାଉ ବଳଦ ବିକି କଣ କିଣିଥିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ।